Mga part, nanimaho na bag inyong helmet tungod sa sigig ulan mga part? O bali ko ninyo sa paghinlo o helmet cleaning dinhi sa window machine. Kung sa pinyong hilat, alay na mga part. Ay. Ulan man noon. Ulan man. Helmet cleaning, window machine. Oni ang helmet cleaning mga part, window machine, cleaning helmet, window machine. Okay, let's try. Only 35. Oni. Okay, butang. Okay. 35. Alave. Let's try. Atang testing ani kung mawabag yung baho niya mga part. Basa-basa ka ba? Place your helmet inside, insert 5 coins with for 8 minutes for the cleaning process. Enjoy your clean and voice helmet. Basaho na to ang instruction sa mga part. Okay, first time na to and how to use. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wait 8 minutes for the cleaning process. Magbuhat ta og 8 minutes mga bag. 8 minutes. Okay, hapit na mga part. Okay, 3 seconds na lang mga part. Kuhaon na nato mga part. 1. Okay, kuhaon na nato mga part. Okay. Sa ganahan po mag helmet cleaning mga part, dinhi ko na sa helmet cleaning window machine mga part makita. Okay, so kung panidin nyo nanimaho na inyong helmet, pwede mo magpa helmet cleaning. Bye bye.